Well, good morning, everyone. We're going to go ahead and get started this morning. Buenos días, vamos a empezar esta mañana. Today, we're continuing our unit on the book of Daniel. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad titulada en el libro de Daniel. And today, we're looking at lesson number 12, or the title of the lesson is In the Lion's Den. Y esta mañana es la lección número 12, es titulada El Foso de los Leones. If you're following along in the Radiant Life book, Si nos está siguiendo en el libro, we are in lesson number 12, estamos en la lección número 12 or in the Bible, we are in Daniel chapter 6. y en la Biblia estamos en el capítulo 6 de Daniel. And so as you're turning there, let's go on and open in prayer. Y en lo que nos preparamos vamos a abrir una oración. Heavenly Father, we ask for your blessing upon our church service today, the Sunday school classes, as well as the whole service. We pray that, Lord, your Holy Spirit would minister to our hearts this morning in a very special way. And we thank you for all that you will do in Jesus' name. And everyone said, Amen, amen. In the lion's den. En el Foso de los Leones. Now, the story that we're going to be looking at this morning Esta historia que vamos a ver esta mañana is a very familiar story. es una historia muy familiar. Many of us have heard this since children, in Sunday school classes. Muchos de nosotros yo creo que la hemos escuchado desde que estamos pequeños en las escuelas bíblicas. But what we don't want to miss, though, the importance of this particular story. Pero no quiero que perdamos la importancia de esta historia. So the central truth of our lesson is this. La verdad central de esta lección esta mañana es esta. When our faith in God is challenged, we must remain steadfast. De que cuando nuestra fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes. Now, as a child of God, Como hijos de Dios, there will be challenges that will come your way. van a haber desafíos que van a venir a nuestras vidas. They can be challenges that are personal. Van a ser desafíos que son personales, There can be temptation to sin. tentación al pecado. There can be challenges in the world to make a stand for Jesus when no one else is. O desafíos en el mundo que tenemos que estarnos firmes con Jesús cuando ellos estén en contra. But when our faith is challenged, Pero cuando nuestra fe es desafiada, we need to remain steadfast in our faith. tenemos que permanecer firmes. Sometimes we'll even go through seasons of discouragement or we kind of feel like we're going through the motions. A veces nos sentimos o vamos por sesiones donde sentimos desánimo o nomás por día a día. And so we need to be steadfast in our relationship with God. Pero aún así tenemos que permanecer firmes en la fe. Our key verse this morning is found in Daniel chapter 6, verse 10. Nuestro versículo clave se encuentra ahí en Daniel 6:10. And I'll read it for you this morning in English, and then Brother Jaime will read it in Spanish. It says, When Daniel learned that a law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Daniel 6:10 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Now, what's beautiful about this statement Lo que es hermoso acerca de esto is how Daniel is now under some difficult circumstances. es de que Daniel se encontraba en unas circunstancias muy difíciles. And we'll talk more about this later on. Y vamos a hablar acerca de esto más adelante. But even in the midst of this difficulty, he chose to remain steadfast. Pero aún así, en estas dificultades, él decidió permanecer firme. He continued to pray when they said, don't pray to anyone else. Él continuó orando cuando aún le dijeron que no le orara a nadie más. It was a decision he made Fue una decisión que él hizo to remain steadfast. de permanecer firme. And that's the same for you and me. Y así es lo mismo para ti y para mí. Other people can't make that decision for us.
Otra gente no puede hacer esa decisión por nosotros. We need to be steadfast because we have decided to be steadfast. Necesitamos permanecer firme porque necesitamos hacer esa decisión entre nosotros. Now, in the first 5 chapters of Daniel, En los primeros 5 capítulos de Daniel, we've seen how Daniel and his friends have remained steadfast in their faith towards God. vimos cómo Daniel y sus amigos se demostraron una fe inquebrantable a Dios. They were captives in Babylon. Ellos eran captivos ahí en Babilonia. This was not their normal living. Eso no era lo normal de vivir a ellos. But even so, they said, we're serving God first. Pero aún así ellos decidieron servir a Dios primero. Now, here in Daniel chapter 6, Aquí en Daniel capítulo 6, Daniel is now an old man. Daniel era un anciano. You'll remember in Daniel chapter 1, he was young, he was a youth. Ahí se acuerda ahí en los primeros capítulos, en el capítulo 1, Daniel era un joven. Now it's very possible that he's like in his late 70s, 80s. Ahora aquí en el capítulo 6 es muy posible que él estaba en sus años en los 60s o 70s. He's seen the reign of Babylon, Nebuchadnezzar, and their kings. Él vio todos los reinados de Babilonia, Nabucodonosor. And now he sees the kingdom being taken over by the Medes. Y aún así aquí estaba viendo cómo el reinado fue tomado por los meditas. And so the kingdom is under new leadership. Aquí el reinado estaba bajo un nuevo reinado. And because of this, Daniel is now faced with another difficult decision. Y por esto, aquí Daniel se encontraba con una nueva decisión difícil. Now, here's a discussion piece. Aquí vamos a discutir algo And it's called How Big is Too Big? titulada ¿Qué tan grande es demasiado grande? And here's the question if you would like to answer. Y aquí está la pregunta, si le gusta contestarla. If you knew it would be safe, what is the largest animal you would want as a pet? Si supiera que fuera que no hubiera peligro, ¿cuál es el animal más grande que usted quisiera tener como mascota? If you knew it was safe, what is the largest animal you would want as a pet? What was that? A Kodiak. A Kodiak bear. What do y'all think? They better be safe, right? ¿Un oso coreano? Anybody else? ¿Alguien más? A panda. ¿Un panda? A panda. That'd be a nice pet. I guess you'd have to have the right food. An elephant. Imagine that elephant trying to fit in Sister Dorothy's door. ¿Un elefante? Butterflies? A butterfly is still a nice pet, right? Let's do it. Like if you could make it, you were. make it a big animal, make a big butterfly. Yeah, I hear what you're saying. Anybody else? A lion, Un big león? lion as a pet. If you could be safe, a lion. I've always liked tigers, right? A mí A siempre big me han old gustado tiger. los tigres. Can you imagine? I better be safe though. That thing will crush you in half with one bite. Man, those things are vicious. How big is too big? ¿Qué tan grande es grande? To own one of those, you'd need a lot of money to keep those things fed. That's for sure. Now, just think about that. How big is too big? Pero piénsalo, ¿qué tan grande es muy grande? Now, if we were to make a list of very famous stories in the Bible, Si hiciéramos una lista de las historias más famosas en la Biblia, this story of Daniel in the lion's den would obviously, or more than likely, be on that list. esta historia de Daniel y los leones, yo creo que ha de estar en esa lista. And so, what we don't want to do is to be over familiar with the story. Pero lo que no queremos hacer es estar muy familiarizados con esta historia. And so, we want to look at the story
anew or with a fresh eye, if you will. Pero queremos ver esta historia con unos ojos nuevos. Now, as we are looking at the book of Daniel, En lo que estamos mirando el libro de Daniel, Daniel was a book that would function as a guide for those that were captives in Babylon. esta historia de Daniel fue como una guía, estímulo para sus electores originales. The Jews being in Babylon would eventually return to their homeland in Israel. Los judíos que estaban ahí captivos en Babilonia regresaron a su tierra. And so you can imagine how difficult it was for them in Babylon because they didn't have a temple to worship in. Usted se puede imaginar qué tan difícil fue para ellos estar ahí en Babilonia porque no tenían un templo donde adorar. They didn't have a priesthood to offer sacrifice. No tenían su sacerdocio para sacrificar. And so they had to figure out how to serve God without those particular norms. Y ellos tuvieron que figurar cómo adorar sin esas cosas, teniéndolas ahí en esa tierra. And so this book of Daniel Y aquí en este libro de Daniel would show them or tell them stories of God's faithfulness. nos va a hablar acerca de las historias de la fidelidad de Dios. Even though it was not normal for them, God was still faithful to them. Aunque no era normal para ellos, Dios fue fiel todavía. What's interesting in the book of Daniel, Y lo que es interesante en este libro de Daniel Daniel chapter 6 is the last of the narrative section. es de que el capítulo 6 de Daniel fue el último narrativo de esta sección. After Daniel 6, it goes into more apocalyptic literature or dreams and visions, if you will. Después del capítulo 6 se convierte más en apocaliptos o sueños. It's also interesting that this first section is written in Hebrew, También fue posible que esta primera sección fue escrita en hebreo and the second half after chapter 6 is written in Babylonian or Chaldean. y la segunda porción fue escrita en Babylonian o Chaldean. And so here we go. Let's get into Daniel and the lion's den. Y vamos a empezar con la primera parte del libro de Daniel, capítulo 6. Part number 1 is conspiracy against Daniel. La parte número uno es titulada Conspiración contra Daniel. Now remember, Daniel is there in Babylon, or has been in Babylon, but now has been taken over by the Medes. Acuérdese que Daniel estaba ahí en Babilonia, pero ahora fueron conquistados por los The Medes, I don't know. medietas. And you'll remember last Sunday, Y si se acuerda del domingo pasado, with the handwriting on the wall and Belshazzar's feast, con la escritura que se hizo en la pared, that very night, the kingdom of Babylon fell to the Medes or the Medo-Persian Empire. esa misma noche Babilonia cayó a las manos de los mediaitas. And so let's look at this whole situation as it's unfolding. Y vamos a ver toda esta situación, cómo se desenvuelve. First, let's look at Daniel's reputation. Primero vamos a ver la reputación de Daniel. Look at Daniel chapter 6, verses 1 through 3. Ahí en capítulo 6, del 1 al 3, Daniel is still the same Daniel. Daniel sigue siendo el mismo Daniel. He has stayed the same. Él se quedó igual. He's a person of integrity. Era una persona de integridad. He was like that with Babylon, Fue así con los Babylonians. and now he is still a person of integrity with a new king, Darius. Y aún así permaneció igual con el nuevo rey Darius. Does somebody want to read Daniel chapter 6, verses 1 through 3? ¿Alguien quiere leer ahí en capítulo 6 del 1 al 3? Wow. This is an amazing statement here. Esto es algo muy interesante aquí. Now, you'll see again, the kingdom is now ruled by the Medo-Persian Empire. Ahora nuevamente aquí este reinado ha sido conquistado por los mediaitas. Darius is the king, or at least is the ruler of this area of the empire. Y Dario era aquí el que estaba encargado de reinar esta parte. And so because it's another kingdom, there needs to be new leadership. Y porque era un nuevo reinado, tenía que haber un nuevo
un nuevo rey, un nuevo líder. And so, because of this, as you can see, King Darius sets over the kingdom 120 satraps or leaders. Y ahí, porque fue esto, aquí este rey puso 120 Leadership. 120 nuevos líderes. And the Persian Empire Y aquí el imperio persiano didn't only cover the area of Israel, no solamente cubrió la área de Israel, but it also área de Israel, covered the area of Babylon all the way east to India. pero también el terreno del este hasta India. Now, picture today, there's a war with Iran, Ahora, right? imagínese ahora la guerra con Irán. That is the area of Persia. Esa es la tierra de Persia. And so you get a picture from Israel up north into the Babylon area, O right? de Israel a Babilonia, Then into the area of modern day Iran, hacia la tierra de Nueva Irán and north into India. y hasta India. Now, all of this area is the Persian Empire. Toda esta área era el imperio persiano. And so there would be a need to extend or to have leadership in various areas to make sure that the kingdom functions correctly. Entonces había la necesidad de tener nuevos líderes en cada una de esas secciones para que el reinado corriera bien. And so Darius, as well as the leadership of the empire, have to establish order. Y aquí Dario con los otros líderes estaban puestos ahí para que hubiera Of leaders, just order. un tipo de orden. Now, when we think about this, Cuando pensamos acerca de esto, the Persian Empire el imperio persiano at that time was the largest empire in the world. a ese tiempo era el imperio más grande del mundo. And so again, it would need a lot of leaders. Y nuevamente por eso se necesitaba muchos líderes nuevos. And so he would set up 120 leaders over 120 sections. Y por eso ellos pusieron 120 líderes entre 120 provincias. Now, what's awesome here is this. Lo que es muy interesante aquí con todo esto es esto. Imagine you're the one that is going to set up these leaders in 120 areas. Imagínese que usted era la persona quien iba a poner todas estas personas, nuevos líderes en este terreno. And you find out that there is a man named Daniel who has already been a leader there in Babylon. Y se da cuenta que hay esta persona llamada Daniel que ya estaba como un líder en esta área. The scripture doesn't tell us the communication between Darius and Daniel. Las escrituras no nos dicen la comunicación que había entre Daniel y Dario. But there must have been meetings, there must have been time together. Pero me imagino que habían juntas que ellos pasaron y conversaron. Because in verse 3 it states that he had distinguished himself. Porque en el versículo 3 nos dice que él He made a big impression. había hecho impresión. Amen. Amén. In whatever conversations they had, he saw that Daniel was a very impressionable person, someone that could be trusted. En cualquiera de las conversaciones que ellos tuvieron, Dario se dio cuenta que Daniel era una persona impresiva. The same way Nebuchadnezzar was impressed with him, En la misma forma que Nabucodonosor se impresionó con él. the same way Belshazzar even was impressed with him for a little bit. En la misma manera que Baltasar estaba impresionado con él. King Darius sees that there is a touch of God on this guy. Aquí el rey Dario se dio cuenta igual. It says there in verse 3, it says, "Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him." Aquí en el versículo 3 dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. He was even thinking about putting him over the whole realm, as Brother Jaime read. Think about it.
Aquí Dario estaba pensando ponerlo enfrente de todo el reinado. What an amazing statement about Daniel. Pero qué tan impresionante cosa aquí acerca de Daniel. Oh, to God that they would see in me or in us an excellent spirit. Solo que Dios pudiera ver eso en nosotros, este espíritu grande. That in whatever we do, people see the hand of God in our lives. Que cualquier cosa que hiciéramos, que la gente viera ese espíritu de Dios. This is an amazing thing. He's ready to put him above everybody in Esto the es whole algo muy kingdom. interesante. Estaba a punto de ponerlo acerca de todo. And so here he is now being considered for another position of power. Aquí estaba él nuevamente en una posición de un poder grande. And why not? ¿Y por qué no? They saw that there was an excellent spirit in him. Ellos vieron que había un espíritu excelente en Daniel. Amen. Amén. I mean, they would say the spirit of the gods, but whatever, they knew there was something different about Daniel. Ellos decían que los espíritus de Dios estaban en él. What a reputation. Qué reputación tan grande tenía. Now, let's look at the next part, at Daniel's vulnerability. Ahora, el segundo punto es la vulnerabilidad de Daniel. That's a tough one. Now, here's Daniel, Aquí está Daniel nuevamente. a person that has been told, you have an excellent spirit in you, Daniel. Una persona que le había dicho a Daniel que tenía un excelente espíritu en él. Of all the 120 people being considered for positions, they see that Darius is favoring Daniel. De todos los 120 personas que estaban en posición para tomar estos reinados, vieron que Daniel estaba en una posición más alta. And when that happens in this world, Y cuando eso pasa en este mundo, they begin to favor a Christian because of their reputation as opposed to someone that may not be a Christian. de darle esa posición a un cristiano en contra de alguien que no es cristiano, Jealousy can arise, los celos crecen. right? We got to get that person out of the way. Tenemos que quitar a esa persona de ahí. We've got to do something to get them out because we want that position. Tenemos que quitarlo de ahí de cualquier persona porque nosotros queremos esa posición. And this is exactly what's going to happen. Y esto es exactamente lo que pasó aquí. Let's look at Daniel's vulnerability. Vamos a ver la vulnerabilidad de Daniel, Verses 4 through 9. del versículo 4 al 9. Does somebody want to read those verses 4 through 9? ¿Alguien quiere leerlos? Now, here we see this scenario beginning to play out. Aquí vamos a empezar este escenario, cómo va a jugarse. These other leaders are jealous of Daniel. Estos otros líderes estaban celosos de Daniel. Some of them want his position. Muchos querían la posición de él. And so they begin to connive and think of a plan to get rid of Daniel. Y ellos empezaron a formalizar un plan de cómo arrojar a Daniel de ese poder. Always remember this. Siempre acuérdate de esto. When you advance in your faith Cuando tú avanzas en tu fe, and you're drawing near to God and God is using your life, cuando tú te acercas a Dios y Dios está usando tu vida, God is coming into reputation through your life. Dios está viniendo a esa reputación en tu vida. Satan will not sit back and watch this happen. Satanás no se va a sentar ahí y mirar que esto pase. He will try to do something to trip us up. Él va a tratar cualquier cosa para trompezarnos. Amen. Amén. Now, that shouldn't put fear in us. Eso no tiene que darnos miedo. No, let's be faithful to God no matter what. Vamos a ser fieles a Dios, pase lo que pase. But don't be surprised if the enemy doesn't try to stop you as you're advancing in your faith. Pero no te sorprendas si el enemigo está haciendo lo posible para ponerse en tu camino. These guys can't deny there is an excellent spirit in Daniel. Estos hombres aquí no podían negar que había algo especial en Daniel. And so they want to get him out of this position, so they try to figure out something to bring him down. Y queriéndolo quitar de esta posición, ellos están afigurando algo para poderlo hacer posible. And amazingly, they can't find a thing. Y no podían encontrar nada. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso eso? You know, in the New Testament, it tells you and me to have and live a blameless life.
En el Nuevo Testamento nos dice a ti y a mí que tenemos que vivir una vida sin manchas. Amen. Amén. And that's what Daniel, he's blameless. Y aquí se encuentra Daniel, que no tiene ninguna mancha. Man, they can't find anything amiss. No pueden encontrar nada para poderlo juzgar. Wow. Amazing. Muy impresionante. That's the way we should be. Así tenemos que hacer. And so they finally say, look, we can't find any dirt. Entonces ellos finalmente dicen, no podemos encontrar nada. There's nothing on Daniel. No hay nada en Daniel. And so we have to make wrong what he does right. Entonces tenemos que hacerlo lo que él está haciendo bien, hacerlo mal. Verse 5 says, we shall not find any charges against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. Aquí en el versículo 5 dice, pero nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. And so now they twist it. If look, they go to Darius. Let's create this law for 30 days. Ahora ellos crearon algo y fueron al rey Dario I mean, it's only 30 days. y quisieron hacer esta ley por 30 días, But solamente 30 días. These 30 days, no one can pray to any other individual or God except to you, Darius. Pero por esos 30 días ellos le dijeron a Darius que nadie podía orarle a nadie más ni a otros dioses más que al rey Dario. Now remember, Darius is the new king of this area. Ahora acuérdese que Dario era el nuevo rey de esta área. And the people are saying to him, hey, let's make a law for 30 days that no one can pray to anybody else except you, Y aquí Darius. esta gente le está diciendo a Dario que hiciera esta ley que nadie pudiera orar por 30 días más que a él. They're playing on his ego, aren't they? Estaban jugando con su orgullo. It's like, let's puff him up. Vamos a ensaltarlo. Let's make him feel very important in the kingdom. Vamos a hacerlo sentir muy importante en este reinado. And Darius doesn't realize he's being manipulated here. Y Darius no se daba cuenta que lo estaban manipulando. Let's make this law for 30 days, Vamos a hacer esta ley por 30 días, but make it a firm decree. pero vamos a hacer un decreto firme. Make it a law in the land. Hazlo una ley en esta tierra. And he says, establish, verse 8, a decree in writing according to the law of the Medes and Persians. Aquí les decía que estableciera este decreto y lo pusiera por escrito conforme a la ley de los medos y de los persas. This law, a law from the Medes and Persians, was unchangeable. Esta ley era algo que no podía cambiarse. Once it was written down, you couldn't change it. En cuando estaba escrita, nadie podía cambiarla. And so they wanted him to put it in writing so no one could change it, not even the king. Y ellos querían que lo pusiera por escrito para que nadie pudiera cambiarla, ni el rey pudiera. King Darius is like, wow, they should only pray to me. Y pues claro que el rey Darius dijo, sí, que me oren a mí. He's all big-headed, thinking he's all that, right? Se exaltó. And so he says, okay. And he puts it into law. Él lo convencieron y lo hizo ley. And so here we have Daniel's vulnerability. Y aquí tenemos la vulnerabilidad de Daniel. What it is that he is faithful to his God. Y lo que es de que él es fiel a su Dios. And they know he's going to continue to be. Y ellos saben que él va a continuar haciéndolo. And that made him vulnerable. Y eso lo hizo vulnerable. And so let's go to part number 2. Vamos a la parte número 2. And it's Daniel's faith invites challenge. Es de la fe de Daniel invita al desafío. And so the first part is steady or petty. Y el primer subpunto es firme o mezquina. And so here's Daniel with a situation that, what is he going to do? Y aquí Daniel se encuentra en una situación que nos preguntamos qué va a hacer Daniel. This decree is going to put Daniel into trouble. Este decreto va a poner a Daniel en muchos problemas, It's dangerous for him. muy graves. But Daniel remains confident in his God.
Pero Daniel permanece firme en su Dios. And so let's look at this, verses 10 through 13. Vamos a ver esto aquí en el versículo 10 al 13. And I'll read this if you don't mind. And it says, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since the early days. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God, and they went before the king. They went to go and be a snitch, right? They went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days except you, O king, shall be cast into the lion's den? And the king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. So they answered and said before the king, that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. Don't you just love Daniel? ¿No estás enamorado de Daniel? I mean, this guy is faithful to God. Este hombre está muy fiel a Daniel. Now, in the Jewish law, there isn't a law that Jews are supposed to pray facing Jerusalem. En la ley de los judíos no hay una ley que dice que tienen que estar orando mirando a Jerusalén. King Solomon, in his prayer, mentions that people would pray towards the temple. El rey Salomón decía que la gente oraba mirando hacia el templo. So obviously, some Jews prayed facing Jerusalem. Y es obvio que muchos judíos oran mirando hacia el templo. These are things, believe it or not, that were borrowed from the religion of Islam. Estas son cosas que, crea o no lo crea, son costumbres que agarran de los islamitas. For instance, they don't pray towards Jerusalem, but they'll pray towards Mecca, right? Como ellos, por ejemplo, los judíos que oran mirando a Jerusalén, ellos no, ellos oran mirando a Meca. You see, these were things that were borrowed, some traditions that they take their own, but make them unique to their religion. Estas son tradiciones que ellos agarran de otras personas. But Daniel here's the decree that anyone that prays to anybody else for 30 days will be thrown in the lion's den. Pero aquí está Daniel con este decreto de no orarle a otros reyes, otros dioses por 30 días. And Daniel, he goes straight up to his upper room, Y aquí Daniel va a su cuarto, opens his windows like he always did, abre sus ventanas como siempre lo hacía, prayed to God 3 times a day like he always did, y oró a Dios 3 veces al día como siempre lo hacía, and now he's in danger. y ahora está en peligro. Amen. Amén. What I like about this story is you don't see any kind of thoughts of compromise. Lo que me gusta de esa historia es que usted no puede ver ni un tipo de compromiso aquí. I can just close the windows. Puedo cerrar las ventanas. I can do it in secret in another corner of my room and no one will know. I'll No. just pray in secret. Lo puedo hacer en secreto ahí en mi cuarto sin que nadie me vea. I can just do this for 30 days, Y puedo hacer esto por 30 días. right? We can just do it in hiding. Lo podemos hacer escondidas. Instead, he did what he always did Pero al contrario, él lo hizo como siempre lo hacía. because he was faithful to his God. Porque él era fiel a su Dios. And he also trusted that God would be his deliverer. Y también confió que Dios iba a ser lo iba a liberar. And so you can imagine these guys are wanting him to get in trouble. They right away go and they become the narc, right? Yeah. They go and they go tell on him. Y se puede imaginar como estos hombres que fueron con el rey Dario a poner este decreto. En cuando vieron a Daniel, ellos fueron y dieron el chisme. So they go to Darius. Entonces ellos fueron con el rey Dario. Did you not Dario. make a decree for 30 days that no one should pray to anybody else but you? Y le preguntaron que no tú hiciste un decreto que Eh. nadie orara por 30 días a otros dioses. And he's still riding high on his ego, right? Y claro que el rey Dario estaba todavía muy exaltado y People are praying to me. que la gente le estaba orando solamente a él o adorándolo. And so he says, yes. It's in writing. It's of the law of the Medes and Persians. It can't be changed.
Y el rey Darius dijo, sí, hice este decreto. All of that seems good and dandy to Darius up until that moment. Y todo le estaba pareciendo bien al rey Darius hasta ese momento. You said, right? They should be thrown in the lion's den, king? Y le preguntaron, a los que no cumplen este decreto van a ser tirados en el pozo con los leones. He's like, yeah, Y el rey contestó, claro que sí. man, I put my signature on it. Yo puse mi firma en eso. And then in verse 13, I'm sure, I don't know if the color ran out of his face. Y ahora en el versículo 13 me puedo imaginar que el color de su piel se fue de su cara, Because here he is going to realize he was manipulated. porque aquí se dio cuenta que él fue manipulado. Right? Verse 13. El versículo 13, Because they said before the king that Daniel is the one who is making his petition or prayer 3 times a day. aquí fue cuando ellos le dijeron al rey, pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no tomó en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. He's not praying to you, Darius. Él no te está orando a ti, Dario. He's praying to his God, Él sigue orando a su Dios, just like he's always done. así como siempre lo ha sido. We've seen him doing it all the time. Lo vemos haciéndolo todo el tiempo. And so let's look at what happens in verses 14 through 18 with no way out. Y vamos a ver lo que pasó aquí en el versículo 14 al 18. Now remember again, this is a law of the Medes and Persians. It can't change. Acuérdense que esta fue una ley que no se podía cambiar. And Darius knows this. Y Dario sabía esto. He's like, oh no. Y él se dio cuenta y no supo qué hacer. This might even be old already, but more a modern way would say, like, oh snap, right? Man, oh no, right? Se dio cuenta que estaba en problema. No way out. Look at verses 14 through 18. Nuevamente los versículos 14 al 18. Always remember this. Siempre acuérdate de esto. Quick decisions often lead to regret. Las decisiones muy rápidas siempre nos conducen a un arrepentimiento. Especially when we begin to experience the consequences. Especialmente cuando empezamos a experimentar las consecuencias. Amen. Amén. That's why we need when our children are real young and they're making decisions about their lives, we need to remind them quick decisions often lead to regret. Por eso cuando nuestros hijos, cuando están jóvenes y empiezan a tomar esas decisiones muy rápidas, les damos el consejo que paren de tomar decisiones muy rápidas. Don't fall for the peer pressure. Que no caigan en esa... what is peer pressure? Que no caigan en las trampas. Don't give in. Que no sean débiles. When we're young, we're short-sighted. Cuando estamos jóvenes, hacemos todo muy rápido. We don't think in the long term. No pensamos en el futuro. So a young girl says, if I really love him, then I should give myself to him sexually. Las mujeres piensan, si yo de verdad lo amo, me voy a entregar a él sexualmente. And can end up with regrets. Y acaban con arrepentimientos. Yeah, if I drink or if I smoke or if I do drugs, I'm not going to get addicted like my cousin or like my parents or like anybody else. Si yo tomo o fumo, yo no me voy a hacer adicto como mi primo o mi hermano o cualquiera en mi Make a familia. hasty decision Hacer una decisión rápida and end up with regrets. y acabamos con arrepentimientos. Darius made a hasty decision, didn't he? Aquí Darius hizo una decisión rápida. Let's make a law that anybody that prays to anybody else and, let's just do this, man. Let's just puff you up, King Darius. Haciendo esa ley que si hay la gente si lo orara a otros dioses por 30 días. And he now hears Daniel is the guy praying. Y aún nos encontramos aquí que Daniel era la persona que seguía orando a The su Dios. one that has an excellent spirit. El que tiene un espíritu excelente. The one that he's even considering to be over the whole realm. El que estaban considerando de ser líder de todo ese
terreno. That Daniel. Ese Daniel. And he's like, oh. Amen. Look at verses 14 through 18. Nuevamente 14 al 18. Does somebody want to read those verses? Wow. I mean, Darius is troubled, isn't he? Dario estaba preocupado. He's like, oh no, what did I do? Se preguntó qué es lo que había hecho. And so what we see here is King Darius is now the main character of the story. Y lo que vemos aquí que el King Darius era el primer la primera persona en esta historia ahora. All of a sudden we see the troubles that Darius is dealing with in his heart and his mind. Vemos aquí cómo Darius estaba preocupado y cómo él estaba pensando acerca de todo lo que había pasado. You can see in verse 14, he's actually troubled with himself. He's like, what did I do? Aquí vemos en el versículo 14, él estaba muy deshecho por lo que había pasado. Why did I make such a hasty decision? ¿Por qué hice esa decisión tan drástica? I remember the president of our Bible school said once, haste makes waste. Mi presidente de la escuela bíblica dijo este dicho Haste or moving too que fast algo makes muy waste. rápido es algo al desecho. And he's like, he's trying to do whatever he can possibly do to deliver Daniel. Y él trató y pensó cualquier tipo o pensó en mucho cómo deshacerse de esta ley, And of course, it's fruitless. pero no hubo ni una razón. He can't do it. No pudo hacerlo. He made a law that is unchangeable. Él hizo esta ley que no se podía cambiar. And so, with all of his power as king, he made a law that even he as king can't change. Y con todo el poder que él tenía, al hacer esta ley, aún siendo el rey, no pudo cambiarla. And so, as much as he tries, it ends up being late in the evening. Y por lo más que trató, llegó la noche. And those other leaders approach him and remind him, you made a law. Y estas personas que estaban queriendo acusar a Daniel llegaron a él y le dijo, hey, tú hiciste esta ley. It's a law of the Medes and Persians. Es la ley de los medas y los persas. You can't change it. No puedes cambiarla. Right? And they're just rubbing it in his face. And you can imagine how frustrated he is. Y usted se puede imaginar qué tan frustrado estaba Dario. So they throw Daniel into the lion's den. Entonces Daniel fue tirado a ese pozo de los leones. Now remember, he's in his late 70s, in his early 80s, more than likely. Acuérdese que Daniel estaba en sus años 70, últimos 70 o tempranos 80. He's not young. No estaba joven. And so they throw him into the lion's den. Lo tiraron al pozo de los leones And they seal it with the king's signet. y lo sellaron con el anillo del rey. That means no one is going to be able to get him out. Eso significaba que nadie podía sacarlo. Amen. And so he says to Daniel, Y él le dijo a Daniel, there in the second half of verse 16, ahí en la segunda parte del versículo 16, he says, your God, whom you serve continually, he will deliver you. le dijo que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. What I like about that statement is this. Lo que me gusta acerca de esto es esto. He knows that Daniel serves his God. Él sabía que Daniel servía a su Dios He knows that he serves him continually, y que lo servía continuamente. even at the threat of his own life. Aún así, aunque su vida estuviera en peligro. The king knows this. El rey sabía esto. I mean, some of us, not even our own neighbors, know this yet. Aquí con nosotros a veces ni los vecinos que tenemos saben que servimos a nuestro Dios. Amen. Amén. But it's obvious. In Daniel's life, even the king says, you serve your God continually. Pero era obvio aquí con Daniel que aún el rey sabía a quién servía Daniel. May he deliver you. Y le dijo que su Dios lo librara. So they seal it. He's in with the lions. Entonces ellos sellaron esta cueva. And in verse 18, pozo. we see Darius troubled. Y aquí en el versículo 18 vemos cómo Darius estaba muy preocupado. He likes Daniel. Él quería a Daniel. I mean, it's no wonder why he's struggling here. Y nos damos cuenta y por qué él estaba
muy alterado con esto. He doesn't eat dinner, Él no come, right? He doesn't have somebody come and entertain him with jokes or laughter or whatever kind of entertainment they have. no quería ni un tipo de entretenimiento. Today it would be like he didn't turn on Netflix, right? Hoy en día sería como no prender la televisión en Or Netflix. something on Prime, right? You guys know what I mean. He didn't have no entertainment. He was like just troubled. El rey no quería ni un tipo de entretenimiento o hablar con nadie. Él estaba preocupado. And then when he tried to go to sleep, he couldn't sleep. Él no pudo dormir tampoco. You know when your mind is so troubled, he's just sitting there and all he keeps seeing is the signet ring and Daniel being thrown in the lion's den. He remembers the signature, right? The law of the Medes and Persians. He's just tossing and turning. Como usted se ha dado cuenta, a veces cuando se está preocupado, su mente sigue corriendo y pensando de todo lo que está pasando. He's probably thinking, why did I do that? Así estaba el rey, pensando, ¿por qué yo hice esto? What's wrong with me? ¿Qué me pasa? Why such a hasty decision? ¿Por qué esa decisión tan drástica? He's regretting it. He's troubled. Él se arrepintió de lo que había decidido. And so he stays up all night. Entonces él no pudo dormir toda la noche. And let's look at what happens. Part number 3. Ahora vamos a ver lo que pasó aquí en la parte número 3. And of course, it's God does deliver. God delivers. Dios libera. And so what we see first is not a scratch. Y el punto es ni un rasguño. Now, this has kind of happened already before with the 3 Hebrew boys, right? Esto ya había pasado antes con los tres hombres hebreos. Remember, they came los out of the jóvenes, fiery furnace without even the smell of smoke. donde salieron de ese horno ardiente sin oler a humo. Where now, Daniel's going to come out without a scratch. Y ahora Daniel va a salir aquí sin ningún rasguño. Does somebody want to read verses 19 through 23? Versículos 19 al 23. Wow. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso esto? This is a miracle. Esto es un milagro. I mean, this just doesn't normally happen. Esto no pasa normalmente. And so, as we can see, Darius has been troubled all night. Como podemos ver, aquí Dario estaba muy frustrado toda la noche. And so, just as soon he sees the sun is about to break into the sky, he gets up and goes to the lion's den. Y tan pronto cuando sale el sol, el rey Darius corre a ese pozo de los leones. Amen. And he goes and he's wondering, did his God spare him? Al llegar ahí, él se empieza a preguntar si el Dios de Daniel lo había librado. And so in verse 20 it says he came to the mouth of, or the den of lions, and he cried out with a lamentable voice, or a voice of anguish. Y aquí en la escritura nos dice que el rey llega y empieza a gritar y preguntándole a Daniel. There was a sense of desperation. Daniel, did your God protect you? Con un tipo de desesperación preguntándole si su Dios lo había librado. Was he able to deliver you? ¿Él pudo librarte? Can you imagine what King Darius thought when all of a sudden he heard a response? ¿Te puedes imaginar la cara del rey o cómo se sintió al oír All of a cuando sudden Daniel respondió? he hears, "O king, live forever." He still shows respect to this king. Aquí Daniel respondiendo, su majestad por siempre, con respeto. He says, "My God sent his angel and shut the lions' mouths." Y Daniel dijo, mi Dios envió a sus ángeles y les cerró la boca a los leones. They've not hurt me. No me lastimaron. I've been innocent before my God. Yo fui encontrado inocente delante de mi Dios. And I've also done no wrong to you, O king. Y yo tampoco te he fallado a ti, mi rey. And mi all of a majestad. sudden you can see the king is excited. Y se puede dar aquí que el rey se alegró. He tells them, "Get him out." Y le dijo a todos que lo sacaran. And there's not a mark on his body. Y no había ni una marca en Daniel. Now, what's amazing here is the fact that God delivered Daniel. Lo que es interesante aquí es cómo Dios libró a Daniel. These dens of lions, back in those days of antiquity,
estos pozos de leones en aquellos tiempos, these lions were not well-fed lions. estos leones no les daban de comer regularmente. So if you've ever seen the drawings, like for instance, we see the drawing they're on the screen of the lions and they're roaring towards Daniel, but they look pretty healthy. Si usted ha visto dibujos o en las historias pueden ver los leones rugiendo, pero bien alimentados. These lions were kept hungry. Estos leones en aquellos tiempos eran hambrientos, tenían hambre. So that once there was any kind of food or any kind of something that would help to satiate their hunger was thrown in there, they ripped it up immediately. So en esos tiempos cualquier cosa que ellos se enfrentaban con el hambre que tenían, lo destrozaban inmediatamente. So it's very likely that they wanted to eat Daniel, So me imagino que fue real que esos leones querían destruir a Daniel, but they couldn't pero no pudieron, because the angel of the Lord shut their mouths. porque el ángel del Señor cerró sus bocas. I wonder how it was in that lion's den overnight. Y yo me pregunto cómo fue esa noche allí. We're not told. No nos dice aquí. Like, were the lions just scared of Daniel and went to another corner of the den and Daniel was just left to himself over here? Se asustaron los leones al ver al ángel ahí, se fueron a una esquina o se quedaron ahí los leones nomás sentados. I mean, did they become real friendly and he just pet them? You know, I mean, it doesn't say. O se hicieron muy mansos y Daniel los podía tocar. No sé, la escritura no dice. Probably not, but they were probably, growling and everything, but they could not come to Daniel. Me imagino que también ellos estaban agruyendo, pero no Daniel podían acercarse a Daniel. is 80 years old and walks out of that den without a mark on his body. Daniel tenía 80 años y él salió de ese pozo sin un rasguño. He didn't have to fight his way out. Él no tuvo que pelear para salir. He didn't have to try to figure out a way to avoid the lions in the den. No tuvo que figurar cómo evitar que los leones no se lo comieran. Instead, he experienced a supernatural deliverance. Pero sin embargo, él experimentó algo supernatural ahí. Now, Darius is super excited. Ahora el rey Darius estaba muy alegre. He had just said, was your God to whom you serve continually able to deliver you? Aquí este rey le preguntó a Daniel si el rey que él servía lo pudo librar. And now he sees that Daniel's God did deliver him. Y ahora estaba viendo que el Dios de Daniel sí lo libró. And as you serve God, Y en lo que tú sirves a Dios, and God is making a testimony of your life, y Dios está haciendo un testimonio de tu vida, don't be surprised when you face a Red Sea. no te sorprendas cuando tú te encuentras contra el Mar Rojo, Or you end up in a fiery furnace. o acabas en un horno ardiendo, Or you end up in a den of lions. o acabas en un pozo con los leones. Because God wants to show himself strong in your life. Porque Dios se quiere demostrar fuerte en tu vida To encourage your own faith, para animar tu propia fe, but to also show the world that God truly is the God of your life. pero también para mostrarle al mundo que Él es el Dios de tu vida. Listen, you will go through trial. Tú vas a pasar por dificultades, Sometimes impossible situations. a veces cosas imposibles, And we cry out to God and say, God, only you can deliver me. pero nosotros clamamos a Dios y le decimos que solamente Él puede Only librarnos. you can provide. Solamente tú puedes proveer. Only you can make a way. Solamente tú puedes hacer ese camino. And when he does, Y cuando lo hace, all the glory goes to him. toda la gloria va a Él. Amen. Amén. I mean, this king is an ungodly man. Este rey era un rey
sin Dios. He's pagan. Doesn't necessarily know God. Era pagano, él no conocía a Dios. But now he's convinced there's a God Pero ahora él estaba convencido de que había un Dios, that Daniel believes in that has delivered him from the mouth of the lion. de que Daniel creía y lo liberó de los leones. Amen. Amén. And so God is our deliverer too. Entonces Dios es nuestro liberador también. And so last but not least Y por It's- último, is the living God. es el Dios viviente. Look at verses 24 through 28. Ahí en los versículos 24 al 28. And I'll read this part. It says, "And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions empowered them, broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den." Then King Darius wrote, "To all peoples, nations, languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and earth, who has delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian." What an amazing outcome. ¿Qué tan final más grande? This deliverance was miraculous. Esta deliverencia fue algo muy milagroso. These were hungry lions, Estos eran unos leones hambrientos and they didn't touch Daniel. y no pudieron tocar a Daniel. Now we can see that they were really hungry Podemos ver que ellos tenían mucha hambre, because we see what happened to his accusers. porque aquí podemos leer qué pasó con los que lo acusaron. Those men that tried to get Daniel in trouble Estos hombres que trataron de acusar y poner a Daniel en problemas were thrown into the lion's den. fueron tirados a ese mismo pozo con los leones. Now, to be honest with you, as we read this text today, Y para ser honestamente contigo, al leer este texto hoy, it is troubling es muy preocupante. because it wasn't just the guilty men, but it was their wives and their children that were thrown into the lions. Porque no solamente fueron esos hombres quienes quisieron acusar a Daniel, pero las esposas de ellos y sus hijos también. Now, what we need to remember is this. Y lo que tenemos que recordar es esto. We don't live in the Persian Empire. No vivimos en el imperio persiano. You see, to do this, people be thrown into the lion's den was the norm for those in the Persian Empire. Era lo normal para ellos de hacer esto. Just like hanging people on crosses with one of the most excruciating forms of death was the norm for Rome. Así como al crucificar a personas era algo que los romanos hacían. But in our minds, we might say, well, God saved Daniel because he was innocent. Pero en nuestras mentes pensamos si Dios salvó a Daniel porque él es inocente. Why didn't God spare the wives and the children? They weren't guilty, they were innocent. ¿Por qué Dios no salvó a las esposas y a los hijos? Ellos no hicieron nada. You'll notice the Bible doesn't try to give you and me an answer as to why that happened. Si se da cuenta, la Biblia no nos trata de explicar por qué esto pasó. But what we do see here Pero lo que vemos aquí is those that serve God will be delivered. es de que aquellos que sirven a Dios van a ser liberados. Now, we can't answer for King Darius and the Medo-Persian Empire and how they dealt with these individuals. No podemos responder por ese imperio persiano y por el rey Dario. And you'll notice the Bible doesn't approve or disapprove of Darius's actions. Y no nos damos cuenta que la Biblia no aprueba ni desaprueba las acciones de este rey. You see, the reality is that in the scripture, La realidad es de que en la escritura the characters of scripture don't fall into categories. el carácter de las personas no cae en categoría, Like good guys and bad guys. como en buenas personas o malas personas. And so Darius himself may have been a very cruel and heartless individual.
Puede ser que este rey Dario era una persona muy cruel, And yet, this same guy is the one declaring God's praise after God delivered Daniel from the lion's den. y aún así este rey hizo este decreto de que el Dios de Daniel iba a ser adorado por todo su reinado. You see, the good news is this: Pero las nuevas son estas. you and I are not called to follow King Darius Tú y yo no somos llamados para seguir al rey Dario or any other fallible human being. o cualquier otra persona que cae. We are called to serve God Himself. Somos llamados para servir a Dios solamente. He's faithful. Él es fiel, He's righteous. Él es justo He does what is right. y Él hace lo que es justo. He's the one we serve. Él es a quien servimos Amen. And we will Amen. serve God with all of our hearts, no matter what. y vamos a servir a Dios con todos nuestros corazones, pase lo que pase. Amen. Amén. Like Daniel, we need to remain steadfast with our God, Como Daniel tenemos que permanecer firmes con lo que pase, even when it's unpopular to do so. aun cuando no es popular hacer lo que tenemos que hacer. As the days progress, En lo que avanzan los días, it's going to become more and more unpopular to be Christian. va a ser más unpopular de ser cristiano. A lot of our ideals are coming under the microscope today. Muchas de nuestras ideas ya están siendo vistas por el microscopio. If we question certain things in our society, we can get into trouble. Si hablamos de ciertas cosas en la sociedad, nos podemos meter en problemas. And more, good is being called evil, and evil is becoming good. Y entre más pasa el tiempo, lo que es bueno ahora le llaman malo y lo que es malo ahora le llaman bueno. But like Daniel, Pero como Daniel, we have a decision to make. tenemos que hacer una decisión. Are we going to remain steadfast with God, ¿Vamos a permanecer fieles con Dios, even when it's unpopular? aun cuando no es popular? Amen. It's a decision we need to make individually. Pero esa es la decisión que tenemos que hacer individualmente. But I can guarantee you this: Pero te puedo garantizar esto, God will be faithful to you. que Dios va a ser fiel contigo. Amen. Amén. Oh, He's going to be faithful. Él va a ser fiel. He'll give you the grace to make a stand if you have to. Él te va a dar la gracia para poder sostener todo. If you stand before people and you have to speak, Si tú vas enfrente de gente y tienes que hablar, just like Jesus told His disciples, así como Jesús le dijo a sus discípulos, it won't be you speaking, no vas a ser tú quien hable, but the Spirit of God within you. pero el Espíritu de Dios en ti. Praise the Lord. Alaba al Señor. Let's finish this off with the ministry in action. Vamos a terminar con nuestro ministerio en acción. The first one is, for the next week, pray 3 times a day for a miracle that might result in someone else's salvation. Durante la semana, ore 3 veces al día por un milagro que pueda resultar en la salvación de alguien. Amen. Amén. Next, make a list of injustices in your life, in your community, or in the world, and pray the declaration from Daniel 6:26 through 27 over them. Haga una lista de las injusticias en su propia vida, en su comunidad o en el mundo y ore las palabras de Daniel del capítulo 6, 26 y 27 para presentarlas a Dios. And then last but not least, thank God and celebrate that we are following Jesus, the one who, like Daniel, went into the pit of death and came out alive. Y por último, dé gracias a Dios y celebre que sigamos a Jesús, aquel que como Daniel descendió al pozo de la muerte y salió con vida. Praise the Lord. Amén. Let's pray. Lord, we're thankful, Lord, for, Lord, what we glean from these Old Testament stories. Thank you, Lord, for your faithfulness towards Daniel as he was committed to you. I pray that, Lord, we would learn, Lord God, to be steadfast just like Daniel was, even when it's unpopular. Help us, Lord, to see your hand of deliverance as you show yourself strong on our behalf. We do pray that, Lord, you would continue to bless the remainder of our service, and we're thankful for all of your love and mercies. Bless our service as we continue in Jesus' name. Amen. Well, praise the Lord. We're going to invite Isaiah to come up. He is going to share
a word that the Lord has placed upon his heart. He's going to be leaving, as we've mentioned, to the youth summer camps, and so he'll be away for pretty much a lot of the summer. And so we want to also pray over him after he gives his sermon, that the Lord will bless all that he sets his hand to do, protect and watch over him, and also to touch his health. And so, Isaiah, come up and share your heart with us. Vamos a invitar a Isaiah para traer la palabra de Dios. Él se va a ir por la mayoría del verano para trabajar en campamentos de jóvenes. Buenos días. I'm going to be in Psalm 73, so go ahead and open y'all's Bibles or phones to there. Abre su Biblia en Salmos 73. And I guess this is going to be called Look at God. Y el título de este mensaje, Mire a Dios. Didn't know what to call it and then realized, Lord, what should I name it? No sabía qué nombrarlo, pero le pedí al Señor, ¿qué le nombro, Señor? Sweet, maybe. All right. So we're going to go ahead and open up in prayer. Va a abrir en oración. Thank you, Father, for who you are, all you've given, and what you've done. And just that we're all here today, and that you even give opportunity to, when we're not here, listen online. But ultimately, we can listen to you always. So help me, grow me to listen to you, and grow us all to listen to what you have not only today, but throughout this entire week and forever. In Jesus' name, amen. Amén. So, just before, again, we're in Psalm 73. Estamos en Salmos 73. I want to express gratitude to y'all. Quiero expresar mi gratitud a ustedes. Thank you all for the parts that you play. Gracias a ustedes por el parte que tienen en mi vida, Whether directly in the church, sea directamente en nuestra iglesia, in y'all's families, en su familia in the community, o en la comunidad, and in your jobs or wherever. y donde quiera que usted trabaje también. You're all important, Cada uno de ustedes son importantes, even if it's just to one or a few. sea a una persona o muchas personas. And so, this is really just throughout the whole psalm. Esto está en el Salmo entero. So, we're going to get into it. Vamos a entrar en la palabra. And I'll be reading from the English Standard Version. Él está leyendo de una versión English Standard. And so, verses 1 through 3. Versículos 1 a 3. The psalmist Asaph writes, Es un salmo de Asaph. Truly, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. For I was envious of those who are arrogant when I saw the prosperity of those who walk in wickedness. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Again, verse 1. Una vez más, versículo 1. Truly, God is good to Israel, those who are his people, those who he has made pure in heart. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. And so the psalmist starts with a fact. El salmista empieza con una verdad. And that fact is that God is good to those who are his people, to those who trust him. Y la verdad es que Dios es bueno para con los que confían en Él. And so all of history is full of examples of how God is good to those who trust him. Historia está llena de cómo Dios es bueno a los que confían en Él. So from the Bible, one way we see is that in the desert,
Por medio de la Biblia, una de las maneras que leemos que es en el desierto, God took care of his people leaving Egypt for 40 years. Dios tomó cuidado de su pueblo yendo de Egipto por 40 años. More close to us, Ahora más cerca a nosotros, we're all here today in a new building surrounded by families and loved community members. estamos aquí hoy con seguridad, con nuestra familia, en nuestra comunidad, The body of Christ. el cuerpo de Cristo. And above all of that, another way God shows that he is good Y sobre eso, otra manera que Dios demuestra que Él es bueno is he has kept and will keep all of his promises. es que Él ha cumplido y va a seguir cumpliendo todas sus promesas. And the proof of that is in his son Jesus. Y la enseñanza, la prueba de esto es por medio de su Hijo Jesucristo. And so God is good, though the psalmist brings out an interesting observation in this psalm. Dios es bueno, aunque aquí el salmista observa algo interesante. At the end of verse 3, he brings out, En el último parte de versículo 3, él escribe, he felt envious of the arrogant because he saw their prosperity. tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impios. And so through the next verses, 3 through 12, we read about this seeming prosperity. Y leemos de esta prosperidad en versículos 3 a 12. And so just going through, go ahead and read through. We'll be jumping around. Vamos a leer un poco de estos versículos. So just some things it says. Algunas cosas que nos dice aquí. The wicked seem to be prosperous because they don't have any pains. Los malvados parecen tener prosperidad porque no tienen dolor. Verse 4, their bodies seem to be healthy and nourished. Parece que sus cuerpos están fuertes y bien alimentados. Verse 5 brings out the idea that they don't seem to have any troubles or anxieties. Versículo 5 nos dice que parece que no tienen problemas ni ansiedades. To Asaph, it seems like they just understand things, that they're without troubles mentally. Al salmista Asaph le parecía que ellos entendían todas las cosas y simplemente parecía así a él. And then skipping down to verse 12, Y yendo a versículo 12, depending on the translation, dependiente en la versión de Biblia que usted tiene, it brings out that they're always at ease, that they're increasing in riches. nos dice que tienen más que suficiente, aumentando en riquezas. So some translations bring out, in other words, Y otras versiones nos enseña, en otras palabras, the wicked seem to have more than enough. los malvados parecen tener más que suficiente. So the psalmist sees that from the outside, El salmista mira que de afuera it appears as if the wicked parece que los malvados are painless, están libres de dolor, provided for, tienen provisión, protected, están protegidos and prosperous. y tienen prosperidad. And so, despite seeing these things that the wicked seem to have as blessings, Y en mirar estas cosas que parecen ser bendiciones, the psalmist puts alongside that their characters, their behavior. el salmista describe sus carácter. So, in that same set of verses, En esos mismos versículos, we see that the wicked are, leemos que los malvados son, verse 3, arrogant, en versículo 3, arrogantes, verse 6, they are violent, versículo 6, tienen violencia, verse 7, their hearts overflow with foolishness and evil ways, sus corazones crecen con antojos que no son buenos,
The next verse, verse 8, Y versículo 8, it brings out that they scoff, they mock, and they oppress others. se burlan de otros, traen opresión a otros. And then verses 9 and 11, Versículos 9 y 11 it's written, se escribe aquí, verse 9, they set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Verse 11, they say, how can God know? Is there any knowledge in the Most High? ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso ha conocimiento en el Altísimo? And so they're blasphemous. They speak against God. Ellos hablan en contra de Dios, blasfemosos. So at this point, again, Asaph expresses the perplexity he may be going through. Y en este punto, el salmista Asaph describe su batalla entre él mismo. So verse 13, he says, Versículo 13, él dice, all in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos. So essentially, what he's asking Simplemente él está preguntando, is if this is how the wicked are seemingly blessed on earth, si esto es la manera que los malvados están bendecidos en la tierra, are all of these pains I'm going through to keep myself right in vain? entonces son estos dolores que yo tengo en tratar de vivir mi vida en justicia, ¿esto es en vano? And so the next few verses, the psalmist goes to express these feelings of confusion and just bewilderment of why is it as such? En los siguientes versículos, el salmista expresa confusión entre sí mismo. Brings out how he felt stricken, he was rebuked, and just seeming confused of, should I even express these things? Él preguntándose, ¿debo de expresar esta confusión que tengo? And so he ends up bringing out in verses 16 and 17, En versículos 16 y 17, él dice, but when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome, a troublesome, troubling task. cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. So he recognizes, hey, this is troubling. It doesn't make sense when God is good. Él dice a sí mismo, hey, esto es, no es bueno, porque Dios es bueno. Though verse 17 brings out the turning point. Y versículo 17 nos enseña el punto que él cambió. The psalmist writes, El salmista escribe, beginning in verse 16 and carrying on, it seemed to me a troublesome task until, verse 17, until I went into the sanctuary of God. Then I discerned the wicked doer's end. versículo 16 y 17, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. So at this point in the psalm, En este punto, en el Salmo, the writer is no longer looking out at the world around him. el salmista paró de mirar alrededor de él, He's no longer looking in at his own thoughts and emotions. ni continuó mirando entre él mismo en sus emociones y confusión. Rather, Al contrario, he's now looking at God. ahora puso su mirada en Dios. He's not just looking up hoping things will just work out. No está mirando a Dios con esperanza que van a trabajar las cosas bien. Rather, he's looking above everything, outside of everything, to God himself. Él estaba mirando sobre todo esto a Dios mismo. When we decide to do that alone and with others, Cuando nosotros decidimos hacer esto,
solos y con otros, that's when the proper perspective is gained. es cuando vamos a ganar el perspectiva propio. And in the following verses, we see that from the psalm writer. Y leemos de esto en los siguientes versículos del salmista. He goes on to point out, hey, this is what happens to the wicked. That's verses 18 through 20. En versículos 18 a 20, él enseña, esto es lo que pasa con los malvados. The psalm writer brings out, though that there are these outward blessings for the wicked, El salmista enseña, aunque ellos tienen bendiciones afuera en sus vidas, ultimately they will be destroyed and forgotten. últimamente van a ser destruidos y olvidados de ellos. And so then comes verses 21 and 22. Y luego leemos versículos 21 y 22. So the psalm writer doesn't deny what he felt or thought. El salmista no niega lo que él pensó y lo que sentía. He doesn't try to say catchphrases like, that just happens, it is what it is. Él no usa términos para decir así es, así son las cosas. Rather, he was mature and honest with himself and with God. Al contrario, él tenía madurez para ser honesto con sí mismo y con Dios. He admitted his emotions and admitted his response may not have been the best. Él confesó que sus emociones quizás no fueron, sus emociones no fueron los mejores. Verse 22, he says, Versículo 22 dice, I was brutish and ignorant. I was like a beast towards you. tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Another man in Scripture Otro hombre en las Escrituras has a similar sort of encounter. tiene un encuentro muy similar. Job went through a time of great difficulty and he poured out his thoughts and emotions about all of that. Job pasó por momentos difíciles y él enseñó cómo él se sentía. And at the end of all this, in Job 42:3, it says, Y en Job 42:3 dice, I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me. dice, hablaba yo, eran cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. And so there's that admission of, hey, this is how I feel, though I should probably repent for that too. Había esta confesión reconociendo, esto es como me siento, pero me voy a arrepentir de esto. Though throughout the rest of the psalm, Y durante el resto del Salmo, it's brought out the present and eternal blessings of those who are pure in heart. nos enseña las bendiciones presentes de los puros de corazón Those who trust God. y los que confían en Dios. And it's written, Está escrito, nevertheless, I am continuing with you. You hold my right hand. Verse 24, you guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory. Who do I have in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My flesh and heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And in verse 28, for me, it is good for me to be near God. I've made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es mi porción. Es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos aquel que de ti
se aparta, pero cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. And so again, here the psalmist brings out the blessings that we have now and forever. Una vez más, aquí el salmista enseña las bendiciones que tenemos presentemente y para siempre. Verses 23 and 24. Versículos 23 y 24. One who trusts God, who looks at him, El que mira a Dios y confía en Dios, they're held by God. están tomados de la mano por Dios. They have his eternal presence. Tienen la presencia de Dios eternalmente. He's with them, Él está con ellos. with us, Él está con nosotros and we're with him. y nosotros con Él. And they're guided, we're guided by God. Estamos aún guiados por Dios And receiving the glory, y vamos a ser recibidos en gloria. that's fulfilled in Jesus. Eso se cumple en Jesucristo. It means we'll live forever. Vamos a vivir para siempre. And so these are promises that are beyond the temporary seen blessings. Estas promesas sobreviven el temporal. All of these earthly blessings, it's not that God's not going to bless us with jobs, clothes, tangible things. Estas bendiciones son para nosotros. No es que Dios no nos va a dar trabajos, ropa, cosas que necesitamos, But these are temporary. pero estos son temporales God is eternal. y Dios es eternal. Verse 26. Versículo 26. My flesh and heart may fail. Mi carne y mi corazón desfallecen. My strength, my thoughts, my mind, my emotions, my desires, my capacity to carry those out. Mis deseos, mi fuerza, mi capacidad de seguir adelante. My desires and passions may fail at times. Mis deseos y pasiones van a fallar a veces. But God is the strength of all of these concerning me, Pero Dios es la fuerza y porción de todo esto. and my provision, my provider forever. Y para siempre va a proveer para mí. He is not just the provider. Y no solo quien va a proveer, He himself is the provision. Él es el provisión mismo. Amén. And he invites us to be close to him. Y Él nos invita a acercarnos a Él. Again, verse 27 seems like a shift. En versículo 27 parece un cambio aquí. But those who aren't close to God, who don't trust him, Los que no están cerca a Dios y no confían en Dios they perish, they fall away. van a perecer. But those who are near to God, Pero los que están acerca de Dios, they're given, verse 28, versículo 28, confidence and a commission. se les dan confianza, esperanza. The confidence is that it's good to be near God, La confianza es que es bueno acercarnos a Dios. referring to verses 23 and 24. Refiriendo a versículos 23 y 24, We see just a few of the many countless ways it's good to be near God. leemos unos pocos de las muchísimas maneras que es bueno estar acerca de Dios. And the one who has this confidence Y la persona que tiene esta confianza, in and from God, la confianza en y de Dios, then has a commission, a duty or command. tiene comisión y mandamiento. And that's to tell of all of the Lord's works. Y es de decir, compartir de todas las buenas obras de Dios. Tell of the works he's done for you. De compartir con otros las buenas obras que Él ha hecho para con usted.
And maybe you feel like the psalmist today. Y quizás hoy usted se siente como este salmista. God, without catchphrases, Dios, sin palabras que uso siempre, I can't recall the last time you've done something for me. yo puedo recordar la última vez que usted hizo algo para mí. I've been doing all these things, though what have you done for me? Yo he hecho estas cosas, pero Dios, ¿qué has hecho para mí? If you're feeling frustrated, that's valid. That's okay. Si usted se siente frustrado, eso es válido. Though our faith is found on what He did. Y nuestra fe se encuentra en lo que Él hizo. Romans 5:8 states, Romanos 5:8 nos dice, God shows His love for us in this. pero Dios muestra su amor para con nosotros, While we were still dead in our sins, en que siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Jesus died for you. Jesucristo murió para usted. Not just Pastor James, No solamente nuestro pastor James, not just the evangelist on TV, ni solamente para el evangelista que vemos en la televisión. He died for you. Él murió para ti, para usted. And because of that, Y por razón de eso, keep looking at Him. pon tu mirada siempre en Él. Look at Him, Mira a Dios. because He's the one that has already made you pure in heart. Él es quien nos hace puro de corazón. Don't be afraid to take those hard thoughts and emotions to Him. Nunca temes llevar sus emociones y pensamientos a Dios. Because again, those failures of thoughts and feelings, it seems like at times, Porque otra vez esos pensamientos donde nos sentimos fallecer a veces are reminders that the unbroken God son recuerdos que el Dios que nunca se quiebra, can, puede, wants to, quiere and will y va a hacerlo. not just heal you from that brokenness, No solamente sanarte de su quebrantada, though will walk with you through it. pero también va a andar con usted. He will. Él lo hará. Amén. Ahora queremos orar por Isaías. De manera para mandarlo con el bendición de Dios en los campamentos donde él va a trabajar. Vamos a orar que Dios le use y que Dios le sane completamente físicamente. Extiende sus manos, él va a ungirlo con aceite. Vamos a creer juntos. Vamos a cerrar en oración. Lord, again, we're thankful for the word that Isaiah shared with us today. Lord, sometimes it gives, Lord God, this impression that the wicked are prospering, when in reality, as the psalmist said, they're on slippery ground. Lord, the reality is without you, we're nothing. And I thank you that, Lord, we are a blessed people. Whom have we in heaven but you, O God? And so I pray that, Lord, you would bless this word. We pray that, Lord, it would even come to our hearts and minds throughout the week. Bless Isaiah for sharing his heart with us. We do pray that as we depart our ways, that you would go with us. I do pray that, Lord, you would bless this congregation. Lord, continue to be with Sister Maxine and her MRI. Be with Sister Elvira as she's driving. And Lord, we pray you'd bless this congregation, those that are here and those that couldn't be here. Those that are visiting here in town, we pray you'd bless them while they're here.
And we thank you for all that you will do. Be with those that are graduating this coming Saturday, Friday, Saturday. We pray that, Lord, you'd bless our graduates. Lord, order their steps. And Lord, we thank you for all that you're doing in Jesus' name. Amen. 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 God bless you all and have a blessed week until we meet again.